Bira da mga guys, happy morning kanatong tanan og dili ta malimot sa pagpasalamat sa Ginoo sa laing buntag iyang gihatag kanato. Grabe na utuhan jud inta kong mata kay gabi idugay ko nakatulog manggod kay nagsigil lang ko og cellphone dayon nakatulog lang ko diri sa sala. Maong pinaspasa jud ni diring ako kay hapit na intaon alas 6:30 unya magtak-ak pa ko og dinuag malit na unya ako sa trabaho. Kay ako ra mao sa diri sa balay mga lods, manihok lang ko og lihok diri ako kamao man po kumodong agba. Unya mahutan ninyo mga lods, salamat intaon sa naghatag ni akong sudan-utan Bisaya ug buwan. Unya dili ta malimot sa pagpasalamat sa Ginoo mga lods sa mga grasya nga iyang gihatag kanato sa matag adlaw ilabi na gyud sa pagkaon sa gasa sa pagkaon mga lods. Halagutan lang ni mga lods, ang importante busog. Kani bitang gamay ra tang mga sanina mga lods, maglibog intaon taog unsay atong suoton unsa kini may ako napilian nga murag pang abogado style ba. Ato po ning pusing-pusingan ato ba nga sa samin mga lods kana murag model bitaw style ba. Unsa kini magtan-aw ta sa samin mga lods ba nga dili ta ngayon sa atong isuot unsa wa man tay mahimo kay kani ra man jud ma-afford sa ato ang nawong. Kay kini bitang mag-order daw mga sanina sa online mga lods nga kang gwapuha gayud ang ilahang mga model pero inagsuot nato dili man day ta angayan. Kana bitang makaingon ta sa atong expectation versus reality nga lahi ra daay jud. Pero ang importante mga lods, bahalag dili ta itsuraan basta maayo tag pamatasan kay mao man jud na importante sa atong isig katawo ba. Bahalag dili ta ngayon sa atong gisuot mga lods, ang importante kamao ta mudala sa atong panamit ba ikaw balain kay kagun kuyaw kay ko gatayron mga lods ba pero kasaba ra day ko ani sa akong mga customer. Pero sakdi lang mga lods, kaapil naman daw ni sa ato ang silo ning kasaba. Pero ato ara na ipalusot sa pikasdunggan mga lods kay kita ra man sa masakitan kung ato arang dibdib. Ug maora ta mga lods, duty sa ako ambing ng tanan. Bye bye.